Pero nag-apply ako sa Pasay, sa Cebu Pacific. Eh kaso lang, ayun, ano naman ako, na-email naman ako para sa interview. Kaso lang, ayaw pumayag ni mother. Hi, thank you Dave sa pag-follow. Ayun, kagagaling ko lang sa ubot sipon guys. 1 week mahigit. Kaya hindi pa medyo okay yung boses ko. And let's go sa foundation. Konti lang. Dave, pag sumayaw ba ako, magre-regalo ka ng kiss me. Okay na summer. Summer muna dyan, or kaya kahit kiss me lang. Private. Ayan guys, di ba? Medyo, di pa, may halak pa yan siya. Ayun, ano ko na pamahid na. Pang-exfoliate ang mukha. Namamalat siya. Hello, sauce. Namamalat yung mukha. Sir Kan, Aksu, hi. Diba na pag hello Don, napagtyagaan din natin to. Lollipop, lols, hi. Hi Raps, thank you sa pag-like. Yuhu, hello. Pak, pak, pak ako, pak, pak, hello. Hello Yuhu, kamusta ka? So, ayan, samahan niyo ako sa pag-get ready with Miko. Hi, God! O, diba? Nairaos natin sa maliit na. Hi, Carmi! Hi, Maki! Hi, Sadie! Next natin is contour. So, I'm using this Vice Cosmetics. Rai, hello! Hi, George! So, ayan. I-blend lang natin siya. Dito yung brush ko. Hi, Aqua! Adrian Paul, hello! Lalabas ka. Malamig.
Hi, Bandido. Thomas Matthew. Hello. Shout out. Ambassador.